नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरत बकरा। लफ्ज़ी तर्जमा। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन हरगिज़ नहीं, तमस्सनन नारु, छुएगी हमको आग, इल्ला मगर अय्यामन दिन, मादूदात चंद गिनती के। कुल कह दीजिए, अत्तख़ज़्तुम, क्या लिया है तुमने, इंदल्लाहि, अल्लाह के यहाँ से, आहदन, कोई वादा, फलन पस हरगिज़ नहीं, युखलिफ अल्लाहु, खिलाफ़ करेगा अल्लाह, अहदाहु, अपना वादा, अम तक़ूलूना, या तुम कहते हो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा जो ला नहीं, तालमून, तुम जानते। भला क्यों नहीं, मन जिसने कसबा कमाई की, सय्याती बुराई की, वाखातत तो हाथा किया भी इसका खतीआतु, उसकी ख़ताओं ने, उसके गुनाहों ने, फ़ाउलाइका, पस यही वो लोग हैं, अस्हाबुन्नार, आग में रहने वाले, हम वो फ़ीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहेंगे। फरमाया, और उन्होंने कहा कि हमें आग हरगिज़ नहीं छुएगी, यानी यहूद और नसारा ने कहा कि हमें आग हरगिज़ नहीं छुएगी मगर गिने हुए चंद दिन। कह दीजिए, क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई अहद ले रखा है? तो अल्लाह कभी अपने अहद के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते। इस आयत में यहूद की हमागीर गुमराही का बयान है, जिसमें अवाम और उलमा सभी मुब्तला थे। यानी हम अल्लाह के महबूब और प्यारे हैं, हम चाहे जितने भी गुनाह कर लें, ये उनका ख़याल था यहूद का, जहन्नम में नहीं डाले जाएंगे, और अगर डाले भी गए तो चंद दिन वहाँ रख कर निकाल लिए जाएंगे। ये ख़याल था यहूद और नसारा का। अस्तग़फिरुल्लाह। सूरत माइदा में उन्होंने कहा, और यहूद और नसारा ने कहा कि हम अल्लाह के इस्तग़फ़ार नऊज़ बिल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। ये मैंने आपसे शेयर किया था इसके बारे में कि ये यहूद और नसारा के, ये पीछे हमने जो आयत पढ़ी, अल्लाह ताला ने फरमाया ये सिर्फ़ उनके गुमान हैं। वो जो उनके अनपढ़ लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम अव्वल तो हमने दोज़ख में जाना ही नहीं है, और अगर गए तो चंद दिन जाएंगे। और ये चंद दिन वो कहते हैं कि जितने दिन हमने बछड़े की जो इबादत की थी, जैसे हमने पीछे आयत पढ़ी थी कि जो बछड़े का वाक़या बयान किया था कि उन्होंने कहा कि जितने दिन हमने बछड़े की पूजा की थी, सिर्फ़ उतने दिन के लिए हम जाएंगे, अगर गए भी तो। अल्लाह ताला ने साफ साफ बता दिया कि निजात का दारोमदार ईमान और अमल सालिहा पर है। गुनाह करके इस खुशफहमी में रहना कि हमारा नसब या किसी बुज़ुर्ग से निस्बत माफ़ी का सबब बन जाएगी, सरी धोखा है। अपनी तरफ साथ साथ देखते जाएं, क्या हमने भी ऐसी ही आरज़ुएं नहीं पाली हुई? क्या मुसलमान हैं? और मैं पहले भी आपसे ये बात कर चुकी, तो अब भी आप ये देखें, उनके बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हमारा ये काम बनता है कि हम अपना जायज़ा लें, हम अपने आप को देखें। सूरत निसा में फरमाया, ना तुम्हारी आरज़ुओं पर मौकूफ़ है और ना अहले किताब की आरज़ुओं पर। जो भी कोई बुराई करेगा इसकी जज़ा दी जाएगी, और वो अपने लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त पाएगा और ना कोई मददगार। और जो शख्स नेक कामों में से कोई काम करे, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह हमें अहले जन्नत में से करे, आमीन। और खजूर की गुठली के नुक्ते के बराबर इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। किस कदर खूबसूरत होती हैं अल्लाह ताला की मिसालें। खजूर की गुठली के नुक्ता, आप अक्सर खजूर खाई होगी, गुठली भी देखी होगी, उसके नुक्ते का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो नुक्ता कितना होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इतना सा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जब खैबर फ़तह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी के ज़हर आलूद गोश्त का तोहफ़ा दिया गया।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں جو یہودی موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان سے کہا کہ میں تم سے کچھ پوچھنے لگا ہوں، کیا تم مجھے سچ سچ بتا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں اے ابو القاسم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ انہوں نے جواب دیا آپ سچ فرماتے ہیں، آپ درست فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم سچ سچ بتا دو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ابو القاسم، ہم سچ بتائیں گے۔ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ اسی طرح ہمارے جھوٹ کو پہچان لیں گے جس طرح ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پہچان لیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ جہنمی کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے تھوڑی مدت کے لیے ہم لوگ جہنم میں رہیں گے، پھر ہمارے بعد کہا کہ یعنی مسلمان آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ذلیل و خوار ہو کر جہنم ہی میں رہو گے اور مسلمان کبھی تمہارے جانشیں نہیں بنیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے جواب فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر آپ کو یہ زہر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ یہود اور نصارہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اتنی ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اچھے طریقے سے ان کو جان جائیں کہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے کیسے انہوں نے اپنے دین کو بدلا، اور پھر جب کہ ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، تو بھی انہوں نے مخالفت کی، کوئی بھی راہ نہیں چھوڑی، اور پھر جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے رہے اپنے لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، اور قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو فراخ کرے، کھول دے، اور ہم اس کو سمجھ سکیں۔ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ سے ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ضرور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید باندھا کریں اور خوب خوب دعائیں کیا کریں کہ اللہ دین کے لیے ہمارا سینہ کھول دے اور ہمیں حق بات جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔